صدا بچا یا رب، اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا رب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ Dear Islamic brothers and viewers of Madani channel, let's watch the Madani news of Dawat Islami. Headlines first. آ گیا رمضان ہے، آ گیا رمضان ہے، مرحبا صد مرحبا پھر آ گیا رمضان ہے، مرحبا صد مرحبا پھر آ گیا رمضان ہے، کھل اٹھے مرجائے دل، کھل اٹھے مرجائے دل، تازہ ہوا ایمان ہے۔ Sheikh Tariqat Amir Ahl Sunnah Damat Barakatum Al-Aliya inquires after the health of the patients at the clinic in Faizan Medina. آ گیا رمضان ہے، آ گیا رمضان ہے، Nigran Shura conducts a Madani Mashwara amongst personalities and other Islamic brothers. آ گیا رمضان ہے، آ گیا رمضان ہے، Rukn Shura appears in the silsila Faizan Sahari with a new topic. آ گیا رمضان ہے، آ گیا رمضان ہے، Majlis Rabita meets with Halim Adil Sheikh. آ گیا رمضان ہے، آ گیا رمضان ہے۔ And now the details. Sheikh Tariqat Amir Ahl Sunnah, the founder of Dawat Islami, Allama Maulana Abu Bilal Muhammad Ilyas Attar Qadiri Razavi Damat Barakatum Al-Aliya, presented the Islamic brothers with his Madani pearls during a Madani Muzakra. He explained that overwhelming love turns into a grief and answered many questions. Why should one cry while listening to a naat and instead of being happy? Was also a question. There were many other Madani pearls as well. Also have a look at the silsila of Ramazani Kasoti. Let's take a look. مسلک کا تو امام ہے الیاس قادری، تدبیر تیری تام ہے الیاس قادری۔ اگر کوئی شخص اعلان گناہ کرتا ہے تو کیا اس کی برائی بھی کرنے والا بھی غیبت کا مرتکب ہوگا؟ جس نے علانیہ گناہ کیا، اگر اس کا پیچھے سے کسی نے تذکرہ کیا اس برائی کا جو اس نے کی علل اعلان، تو اس کو تو لکھا ہے کہ یہ گناہ بری غیبت نہیں ہے۔ کیا مدنی منی کا نام کنز الایمان رکھنا کیسا ہے؟ کنز الایمان کے معنی ایمان کا خزانہ، تو نام ویسے یہ رائج نہیں ہے، رکھنے میں رج بھی نہیں ہے، اس میں خود ستائی ہے، یعنی جس کو اپنے منہ میاں مٹھو بولنا، تو ایسے نام جس میں اپنی تعریف ہوتی ہے نا، تو اس کی وجہ سے ہے ممانعت، منع ہے، ناجائز نہیں ہے۔ جیسے کہ نام ہوتا ہے سجاد، اور دیکھو تو وہ جمعے کی نماز بھی نہیں پڑھتا، سجاد میں نے بکثرت سجدے کرنے والا۔ بہتر وہ نام ہوتے کہ جو بزرگوں سے منسوب ہوں، جیسے ولیات جو ہیں، صحابیات ہیں، ان کے نام سے برکت لینے کی نیت سے نام رکھیں گے تو انشاءاللہ برکت ملے گی۔ بابا نام محمد کی کیا برکت؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جس کے لڑکا پیدا ہو اور وہ میری محبت اور میرے نام پاک سے تبرک یعنی برکت حاصل کرنے کے لیے اس کا نام محمد رکھے، وہ اور اس کا لڑکا دونوں بہشت یعنی جنت میں جائیں۔ سبحان اللہ۔ لیکن دیکھو نام رکھنے میں شرط ہے، شرط یہ ہے کہ وہ میری محبت اور میرے نام پاک سے برکت حاصل کرنے کے لیے۔ ویسے نام محمد رکھا بغیر کسی اچھی نیت کے تو جائز تو ہے، لیکن ثواب کا حقدار نہیں ہوگا نا۔ نام تبدیل کرنا چاہتا ہوں، جیسے آپ نے فضائل بتائے، اب کسی کے والدین نے ان کا نام یہ نہیں رکھا تو کیا تبدیل کر سکتا ہے یا اس کی فضیلت وہ اگر کیسے؟ نام برا رکھا ہے تب تو تبدیل کرنا ہوگا، اور ویسے بھی اگر کوئی نام بدلنا چاہے تو با اختیار ہے۔ تو اب کسی کے نام تو اگر فلم ایکٹروں پر اور پتہ نہیں کیا کیا نام لوگ رکھتے ہیں، تو فلم ایکٹر کی کیا برکت ملے گی؟ تو اس لیے وہ نام بدل دیا جائے، یا وہ نام جائز ہے تو نیت بدل دی جائے، کچھ کر لیا جائے۔ تو اگر کسی کے نام نہیں رکھا محمد تو اب رکھ لے کہ میرا نام محمد،
اب عرف جو بھی پکارا جاتا ہے وہ نام اگر جائز نام ہے تو وہ نام چلنے دیں. بذریعہ اوبی وین آج مدنی مذاکرے میں بونگا حیات ضلع پاک پتن شریف پاک فریدی کابینہ سبحان اللہ ہمارے ساتھ بابا براہ راست انٹرنیٹ کے ذریعے ٹنڈو آدم باب الاسلام سندھ پاک بھٹائی کابینہ خصوصیت کے ساتھ. میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ میں اگر حالت سفر میں ہوں، مثال کے طور پر میں موٹر سائیکل چلاتا ہوا جا رہا ہوں اور میرے کان میں جو ہے اذان کی آواز آتی ہے، اس کا جواب بھی دینا چاہیے. اب جب میں موٹر سائیکل پہ جا رہا ہوں میرے کان میں آواز آتی ہے اللہ اکبر، اتنے میں کچھ فاصلہ طے کرتا ہوں تو ساتھ ہی دوسری مسجد سے جو ہے آواز آ جاتی ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ. اچھا ابھی میں ڈیسائیڈ نہیں کر پایا تھا کہ میں پہلی اذان کا جواب دوں یا دوسری کا دوں، تو تیسری مسجد آ جاتی ہے، وہاں سے اذان کی آواز آنا شروع ہو جاتی ہے. اب میرا سوال یہ ہے کہ مجھے کس اذان کا جواب دینا چاہیے؟ اس میں یہ کہ اگر کوئی مجبوری نہیں ہے گاڑی سائیڈ پر روک کر اذان کا جواب دیتا ہے تو اس میں تو کوئی دو رائے نہیں کہ یہ ثواب کا حقدار ہے، بہت اچھی بات ہے. اور اگر کوئی اس طرح سفر جاری رکھتا ہے تو اس پر کوئی گناہ بھی نہیں ہے. صدقہ فطر میں کتنا کلو آٹا ہونا چاہیے؟ صدقہ فطر کی مقدار 2 کلو میں سے 80 گرام کم گیہوں یا اس کی رقم ہے نا، جو بھی وہاں اس کی رقم ہے. اب باب المدینہ میں اس کی کچھ رقم ہوگی، تو مرکز الاولیاء میں کچھ، تو ہند میں کچھ، تو یو کے میں کچھ، مدینہ میں کچھ، مکہ میں کچھ. تو جہاں وہ ہے اور فطرہ دے رہا ہے وہ، تو یہ وہاں کے بھاؤ سے دے دے. مدنی کسوٹی. پیارے بابا جان، آپ کی مرادی شے انسان ہے؟ لا. آپ کی مرادی چیز جو ہے اس کا تعلق فرشتوں سے ہے؟ لا. کیا آپ کی مرادی شے کوئی مقدس مقامات ہے؟ لا. آپ کی جو مرادی شے ہے کیا وہ بے جان چیزوں سے تعلق رکھتی ہے؟ نعم. کیا آپ کی مرادی شے کوئی کتاب ہے؟ لا. آج مدنی مذاکرے میں اس کا تذکرہ ہوا ہے. لا. مرادی شے کا تعلق مٹی کی جنس سے ہے؟ نعم. کوئی پہاڑ ہے؟ لا. آپ کی مرادی شے زمین کا کوئی مخصوص حصہ ہے؟ لا. کیا اس کا تعلق خانہ کعبہ شریف سے ہے؟ نعم. کیا طواف میں اس کا استلام کرتے ہیں؟ نعم. بابا یہ ہمارے اسلام بھائی اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں، وقف مدینہ ہو رہے ہیں. حاضر قبول. ماشاءاللہ قبل. تو آپ کی مرادی شے حجر اسود ہے؟ جواب درست ہے. The Islamic brothers had the honor to have a meal with Sheikh Tariqat Amir al-Sunnah, the founder of Dawat Islami, Allama Maulana Abu Bilal Muhammad Ilyas Attar Qadri Razavi Damat Barakatum al-Aliyah, at the Global Madani Markaz Faizan Madina in Bab al-Madina, Karachi, Pakistan. Also take a look at the blessings of Sahri meal. شہزادی کونین ہے سیدہ زہرا، شہزادی کونین ہے سیدہ زہرا، سیدہ زہرا، سیدہ زہرا، سیدہ زہرا، شہزادی کونین ہے سیدہ زہرا، شہزادی کونین ہے سیدہ زہرا. ہے رتبہ اس لیے کونین میں عصمت کا عفت کا، ہے رتبہ اس لیے کونین میں عصمت کا عفت کا، شرف حاصل ہے ان کو، شرف حاصل ہے ان کو دامن زہرا سے نسبت کا. شہزادی کونین ہے سیدہ زہرا، شہزادی کونین ہے سیدہ زہرا. رمضان 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 فیضان رمضان 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 فیضان رمضان. بخشش ملے گی سب کو
रहमत मिलेगी सभी को, बख्शिश मिलेगी सभी को, रहमत मिलेगी सभी को, ये कह रही हवा है रमजान आ गया है, ये कह रही हवा है रमजान आ गया है। रमजान 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 फैज़ाने रमजान 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 फैज़ाने रमजान। During the silsila Kamyabi Ka Rasta, Nigrana Shura explained to the addicted people and tried to keep them away from this bad habit. Any kind of addiction causes destruction to the addicted. Besides this, Nigrana Shura gave important messages to the viewers of Madani channel during the silsila Faizan Sahri. Let's show you now the highlights. झूठ बहुत ज़्यादा हमारे माशरे में हमें बिलखुसूस जो बच्चों के साथ जो मैटर्स इस वक्त चल रहे हैं उसमें झूठ की काफ़ी प्रॉब्लम्स हमारे साथ चल रही हैं। जो ट्रेनिंग बच्चे की हो रही है वो दुरुस्त नहीं हो रही है। घर में हम भी झूठ ना बोलें, हम भी फौहश कलामी ना करें, बुरी बातें ना करें, एक दूसरे के साथ बदतमीज़ी ना करें। इंशाल्लाह घर का माहौल इसी तरह बनता है। घर में चिल्ला कर बात करोगे बच्चे में चिल्ला कर बात करने की आदत होगी। घर में लोग धीमी बात करते होंगे तो बच्चे में धीमी बात करने की आदत होगी। घर का जैसा माहौल होता है उसको बच्चा कबूल करता चला जाता है। माशरे की एक तादाद है जो इस तरह के मामलात में गिरफ्तार है। रोज़े के अंदर बंदे को किसी चीज़ की तलब नहीं होती है, सिर्फ पान की, गुटखे की, बस इसी चीज़ की तलब रहती है। तकरीबन यहाँ पे 4 से 5 लोग हैं, तकरीबन सारे गुटखा खाने वाले, लेकिन कोई भी रोज़ा ना छोड़ता है। हो सकता है कि इस वक्त ऐसे कई इस्लामी भाई और घर के अफराद इस सिलसिले में शामिल हो जो इस आदतों में मुब्तला हों। अपने मुंह को बर्बाद करें, अपने मतलब कि गालों को आप सड़ाएं, अपनी ज़बान को आप सड़ाएं और मुंह का कैंसर, माज़अल्लाह गले का कैंसर। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ठीक है, आपका बेटा अगर आपके सामने गुटखा खाए तो आपको अच्छा लगेगा? आप यही कहेंगे कि मैं बर्दाश्त तो नहीं कर सकूँगा कि मेरी औलाद ये सब करे, क्योंकि मैं मुब्तला हूँ तो मैं कैसे अपनी औलाद को इस तरह होता देखूँगा। अच्छी बात है, आपकी ये औलाद से मोहब्बत एक अच्छी चीज़ है, लेकिन ज़रा दूसरी तरफ देखिए कि आपके माँ बाप आपको देख नहीं करते हुए। बाज़ औक़ात सिगरेट पीते पीते सोने वालों के जलकर मरने के वाक़यात मिलते हैं। पान तो छोड़ नहीं सकते, सिगरेट तो छोड़ नहीं सकते, खाली खाली फोकाटियाँ मारते हैं। आप इधर उधर की बातें करते हैं कि मैं ये भी करता हूँ, मैं भी कर सकता हूँ। एक नफ्स है उसको काबू नहीं पा सकते, एक ख्वाहिश है उसको रोक नहीं सकते। आपको इतनी दुनिया भर की तकलीफ़ें होती हैं, आप अपने रब से दुआ मांगते हैं, क्या आपकी तकलीफ़ें दूर नहीं हो जाती? तुलुई आफ्ताब और गुरूब आफ्ताब से नमाज फजर और नमाज मगरिब का भी ताल्लुक है या नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या पूरा साल किसी ने फ़ोन करके अपनी नमाज फजर या नमाज मगरिब के बारे में कोई मसला पूछा? ऐसा भी हम कह रहे थे कि आज सबको इफ्तार का वक्त ज़बानी याद है, इसके बाद मगरिब का वक्त याद होता है। हमारे जो मदनी चैनल के जो नाजरीन हैं इनको चाहिए कि इस्लाम और दीन के बारे में जो ज़रूरी मसाइल और ज़रूरी अहकाम हैं इसके मुतालिक अपनी अप्रोच बनाएं और अपना इंटरेस्ट डेवलप करें। यानी जिस तरह सफर करते वक्त भाई साहब हम ये देखते हैं कि वहाँ करेंसी कौन सी चलेगी, मौसम कैसा होगा, वहाँ जाके रहेंगे कहाँ पर, इसके साथ साथ हमें ये भी पहले से मालूम कर लेना चाहिए कि वहाँ नमाज के टाइम टेबल क्या हैं। असल मसला ये है, अल्लाह तबारक व तआला हमारे हाल ज़ाब पर रहम फरमाए। आमीन। अच्छा खासा नमाजी आदमी है ना, ये फ्लाइट के अंदर नमाज कज़ा करता है, यानी ऐसा समझते हैं कि जैसे कि जहाज के अंदर नमाज माज़अल्लाह जैसे कि माफ है। कहते हैं ऐसा बाद में पढ़ लेंगे। क्यों बाद में पढ़ लेंगे यार? नमाज को बाद में पढ़ने वाली है, नमाज को वक्त पर पढ़ने वाली है। अगर शर्त फोत हो जाए तो मशरूत फोत हो जाता है। चले जनाब, तो नमाज की शर्त है वक्त और वक्त का एहतमाम, उसका ख्याल रखना। मेरे चैनल के नादरीन थोड़ा सा मुझे बताइए कि आपके घर में वो जनवरी फरवरी वाला कैलेंडर है नहीं है? और बास कंपनी अच्छा कैलेंडर निकालती है तो उसके लिए बाकायदा लाइन में लगते हैं कि यार इधर का कैलेंडर मेरे को मिलना चाहिए। आपने सारे घर में लगा, इतनी फ्रेम में लगाया, इतना कैलेंडर लगाया, सब कुछ लगाया, नहीं लगाया तो नमाज के कैलेंडर नहीं लगाया यार, जो हमारी 5 टाइम नमाज फर्ज है हम पर। अभी साहिब मेरा सवाल ये है कि आलिम साहिब हमें शरई मसाइल समझा रहे होते हैं, तो क्या ये भी जिक्रुल्लाह है? शरई मसाइल सीखना तो ये बहुत जबरदस्त जिक्रुल्लाह की किस्म में शामिल है। जो औरतें कहती हैं कि आंखों का पर्दा जरूरी नहीं, दिल का पर्दा होना चाहिए, उनका इस तरह कहना कैसा है? किसी को नेकी परहेजगारी तकवे की बात करो ना, बस अंदर होनी चाहिए अंदर। अब अगर अंदर में कुछ है तो बाहर क्यों नहीं है? अंदर ठंडा बाहर गर्म तो नहीं होगा ना। अगर अंदर गर्म है तो बाहर भी गर्म है,
पर्दे का तो बयान कुरान पाक के अंदर मौजूद है कि जो शरीयत मुताहरा ने इस्लामी बहनों को पर्दे का हुक्म इरशाद फरमाया, इस्लामी बहनों को चाहिए कि उसी तरह पर्दा करें। जहन्नम की आग, कब्र का अजाब, कब्र के सांप, कब्र के बिच्छू, कब्र के अजदहे, जहन्नम का जो बयान है, क्या ये हम भूल गए? क्या हम इतनी बेबाकी की बात करेंगे कि अगर अल्लाह ना करे गुनाहों की वजह से अल्लाह नाराज़ हो गया, उसके प्यारे हबीब रूठ गए और हमें जहन्नम की आग में डाल दिया गया? ये डरने के लिए कह रहा हूँ कि बेबाकी दुरुस्त नहीं है। ये बेबाकी वाले लफ्ज़ हैं कि गुनाह पर डटे रहो, अल्लाह की नाफरमानियाँ करते रहो और फिर इस तरह की बातें करते रहो। Nikran Shura presented Madani pearls to personalities and other Islamic brothers during a Madani Mashwara at the Global Madani Markaz Faizan Madina in Bab al Madina, Karachi, Pakistan. Let's watch some clips of it. सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु, आप एक बिजनेसमैन थे, ट्रेडर थे, तिजारत करते थे और तिजारती सफ़र किया आपने सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ। मगर जो ही आप ईमान लाते हैं, मुसलमान होते हैं, वैसे ही आपने गौर किया कि आपके जो दीगर जो पहले से जो दोस्त थे और जिनसे जान पहचान थी, सैयद अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे, बहुत बड़े ताजिर थे। अगर मैं कहूँ कि सहाबाए किराम अलैहिम रिदवान में सबसे ज़्यादा मालदार सहाबी सैयद अब्दुर्रहमान बिन औफ थे रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। ये मशहूर है कि उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास बहुत सारा माल था और वाकई था। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सखावत सबसे ज़्यादा मशहूर है। अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तरफ रुख सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु गए, उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत ज़ुबैर बिन अवाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। इस तरह के कई सहाबाए कराम वो हैं जो ईमान लाए हैं सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की इन्फादे कोशिश है। इमीडिएटली आपने रुख किया कि जो नेमत मुझे मिली है वो नेमत अब मेरे दीगर साथियों को भी मिलनी चाहिए। ये सिर्फ मैंने समझाने के लिए अर्ज़ कर दी। मैटर ये है, हम सब इस बात पर शायद मुत्तफिक होंगे कि माशरा तेज़ी के साथ बिगड़ता जा रहा है और सबसे ज़्यादा मतलब अपने किरदार में ये है कि हम सही लोग नहीं हैं। हम लोग गिबतें करते हैं, हमसे चुगलियाँ होती हैं, हमसे तोहमतें लगती हैं, हमसे बदनिगाहियाँ होती हैं, हमसे म्यूज़िक नहीं छूटता, हमसे गाने बाजे नहीं छूटते, बहुत सारी चीज़ें जो हमसे ज़ाती तौर पर छूटती नहीं हैं। तो यूँ अपने ज़ात में भी हम बराबर के मुजरिम हैं। 6000 प्लस मुतक़िफ़ीन और बाकी इनके साथ और इस्लाम होते हैं। अब ये जो यहाँ आए 6000 प्लस का किसी जगह पर 30 दिन के लिए जमा हो जाना, ये एक मतलब हिस्टोरिकल है। 2 जगह हैं जहाँ पर मुसलमानों का रश आपको मिलेगा, एक मक्का शरीफ है, मदीना शरीफ में। वो तो उनकी अज़मतों को तो कोई बयान ही नहीं है, मगर उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो आपको दुनिया में शायद ये वाहिद मस्जिद मिलेगी जिसमें 6000 प्लस इस्लामी भाई 30 दिन के लिए जमा हो गए। मैं नहीं समझता कि आपको ऑल ओवर द वर्ल्ड क्यों ऐसी मस्जिद नज़र आ जाए कि जिसमें इतने बैठे हैं और इतने शेड्यूल के साथ इनको हम चला रहे हैं। ये हुआ कैसे? नेकी की दावत से। मुझको मिली है इज्जत अत्तार की बदौलत, चमकी है मेरी किस्मत अत्तार की बदौलत। अपना बनाया मुझको, सीने लगाया मुझको, अपना बनाया मुझको, सीने लगाया मुझको। फैज़ान मदीना में नशिस्त की हज़रत इमरान अत्तारी साहब के साथ, जो बातें उन्होंने दीन की कहीं और जो उन्होंने बड़ी सादे इंतहाई मौसर अंदाज से बातें जो समझाई हैं, वो यकीनी दिल को और दिमाग को दोनों का असर करती हैं। हज़रत इमरान साहब से मुलाकात हुई, उनकी नशस्त में जो बातें उन्होंने हमें सिखाई बताई, दिल को बहुत लगी और ये हम उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह बाहर निकल के यही बातें हम अपने साथियों को, अपने दोस्तों को, अजीज़ों को जो मिलने वाले हैं उनको यही चीज़ें बताएंगे भी। इमरान साहब की जो बातें थीं, जो बिल्कुल सही कहा कि सादा मगर बहुत ही मुअस्सर किस्म की बातें थीं, तो यकीनी तौर पे मैं पिछले साल आया था थोड़ी देर के लिए और आज इत्तेफाक हुआ, तो कोशिश ये होगी कि आइंदा इस तरह की महफ़िलों के लिए टाइम निकल सके ताकि अपनी इस्लाह, जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि सबसे पहले हम चूँकि बहुत सारी कोताहियों का शिकार हैं, तो उनको दूर करने के लिए सबसे पहले अपनी इस्लाह कर सकें और उसके बाद फिर शायद हम कोशिश करें कि दूसरों की इस्लाह पे काम कर सकें। Before the arrival of Sheikh Tariqat Amir Ahl-Sunnah Damat Barakatum Al-Aliyah, Nigran Shura discussed the holy saints and presented Madani pearls. Have a look at the transmission aired live from the PCR of Madani channel. Let's take a look. जो हम जिक्र मुबारक करने जा रहे हैं वो सैयदना इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह ताला अलैह का है, जो हम्बलियों के इमाम हैं।
और मेरे गौसे पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह भी हम्बली थे। ओह माशाअल्लाह। इनकी कुनियत अबू अब्दुल्ला, नाम व नस्ब अहमद बिन मोहम्मद बिन हम्बल बिन हिलाल बिन असद। आपकी विलादत 164 सिन हिजरी में बगदाद में हुई। अब आप थोड़ा गौर से सुनिए कि ये इल्म दीन का ज़ौक़ कैसा था। सबसे पहले आप बगदाद के मुहद्दिसीन और फ़ुक़हा से इल्मी इस्तिफ़ादा किया आपने। इसके बाद आप मक्का मुकर्रमा, उसके बाद मदीना मुनव्वरा, अल्लाह अल्लाह, फिर कूफा, फिर बसरा, फिर यमन, फिर शाम, फिर आगे कोई जजीरा लिखा हुआ है। जब मैंने आपके असातिज़ा की फहरिस्त देखी तो बड़े बड़े नाम आपके असातिज़ा में शामिल हैं। अल्लाह अल्लाह। इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह ताला अलैह आपके उस्तादों में थे। इसके बाद इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह आपके असातिज़ा में, यहया बिन सईद कित्तान, सुफियान बिन उयैना, अब्दुल रज़ाक, ये बड़े बड़े मतलब रहीमहुल्लाह ताला बड़े बड़े नाम है ये, और जिनसे आपने इल्म हासिल किया आपके असातिज़ा में। और जब आपके शागिर्दों की फहरिस्त को देखते हैं तो इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम, अबू दाऊद सख्तियानी रहीमहुल्लाह ताला और दीगर बुजुर्गान दीन ये आपके शागिर्दों में शामिल थे। हज़रत सैयदना इमाम अहमद बिन हम्बल के बेटे हज़रत सैयदना अब्दुल्ला रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि मेरे वालिद मोहतरम हर रात एक मंजिल कुरान हकीम पढ़ते और 7 रोज़ में कुरान मजीद ख़त्म फरमाते, फिर सुबह तक खड़े होकर इबादत करते रहते। आप हर रोज़ 300 रकअत नमाज अदा फरमाते थे। आपके साहबजादे फरमाते हैं कि जब आप पर कोड़े बरसाए गए, कमज़ोर पड़ने पर जो आपकी जो 300 रकअत थी ये कम होकर कितनी हो गई होंगी, 150 रकअत अदा फरमाते थे। हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल की वफ़ात के 230 बरस के बाद आपकी कब्र के पहलू में जब अबू जाफर बिन अबी मूसा के लिए कब्र खोदी गई तो इत्तिफाक से आपकी कब्र खुल गई। लोगों ने देखा कि 230 बरस गुजर जाने के बावजूद हज़रत सैयदना इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह ताला अलैह का कफन सही और सालिम और आपका जिस्म बिल्कुल तरोताज़ा था। सुभान अल्लाह। जो किताब आज हम लाए तारुफी तौर पर, जिसको हम चाहते हैं कि इस्लाम भाई इसको हदियतन मक़तुल मदीना से हासिल करे, वो है फतवा अहले सुन्नत अहकाम ज़कात। मजलिस इफ्ताह की एक ज़बरदस्त पेशकश है। During the Munajat Iftar, the Islamic brothers repented by shedding tears at the Global Madani Markaz of Dawat Islami Faizan Madina in Bab al Madina, Karachi, Pakistan. Nigrana Shura offered dua as well. Besides this, Nigrana Pakistan Intizami Cabinet presented Madani pearls during a Munajat Iftar held at a Madani Markaz Faizan Madina in Sadarabad, Punjab, Pakistan. Let's take a look. मिठे और प्यारे इस्लामी भाइयों, याद रखिए किसी भी मजहब में झूठ के जवाज यानी जायज़ होने का जिक्र नहीं है। दौरे जहालत में भी तरह तरह की बुराइयों के शिकार खूनख्वार कुफ़ार भी झूठ बोलना बुरा समझते थे। झूठ जिसे कुफ़ार तक बुरा करार दें, फिर कोई मुसलमान झूठ बोले तो किस कदर शर्म की बात है। लाए झूठ किसे कहते हैं? खिलाफ वाक़े यानी हकीकत से उलट बात करना, यानी सच का उलट झूठ है। मसलन आपसे किसी ने पूछा क्या ज़ैद घर पर है? ज़ैद घर पर मौजूद है, ये जानने के बावजूद आपने जवाब दिया कि ज़ैद घर पर नहीं है, तो आपका ये जवाब झूठ और गुनाह हुआ। याद रखिए, झूठों पर खुदा की लानत है। झूठ तमाम मज़ाहिब में हराम है। झूठ बोलना बेईमानों का काम है। झूठ बोलना मोमिन के शाया निशान नहीं। झूठ बोलना मुनाफिक की निशानी है। झूठ गुनाहों की तरफ ले जाता है। झूठ बोलना जहन्नम में ले जाने वाला काम है। तूबू इलल्लाह, झूठ के खिलाफ जंग। ए रब्बे करीम, हमें गुनाहों के अमराज से शिफा दे दे, हमें बेहिसाब जन्नत में दाखिला दे दे, हमें बिला हिसाब मगफिरत से नवाज दे। करम से हो हर खता या रब, हो मगफिरत पे सुल्तान ने अंबिया या रब, हो मगफिरत पे सुल्तान ने अंबिया
A large number of Islamic brothers are observing I'tikaf of the entire month of Ramzan al-Mubarak at Madani Markaz Faizan-e-Madina in Sadarabad, Punjab, Pakistan. The individuality of this I'tikaf is the Madani Pearls of Nigran-e-Pakistan Intizami Kabina, which he presented during a Madani Halqa after Fajr. Let's take a look. وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا. اور رسولوں کو جن کا ذکر آگے ہم تم سے فرما چکے اور ان کو جن کا ذکر تم سے نہ فرمایا، اور اللہ نے موسیٰ سے حقیقتاً کلام فرمایا. ترجمہ کنز العرفان. اور ہم نے بھیجے بہت سے ایسے رسول جن کا ذکر ہم تم سے پہلے فرما چکے، اور بہت سے وہ رسول جن کا ذکر تم سے نہ فرمایا، اور اللہ نے موسیٰ سے حقیقتاً کلام فرمایا. وہ رسولہ اور بہت سے رسول. ارشاد فرمایا گیا کہ بہت سے رسول وہ ہیں جن کا قرآن شریف میں نام لے کر ذکر ہو چکا، اور بہت سے وہ ہیں جن کا اب تک ان کے ناموں کی تفصیل کے ساتھ قرآن پاک میں ذکر نہیں فرمایا گیا. ان سب رسولوں علیہ الصلاۃ والسلام میں وہ کتنے ہیں جن پر یکبارگی کتاب اتری؟ تو جب سب نبیوں علیہ الصلاۃ والسلام پر یکبارگی کتاب نہیں اتری تو نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر یکبارگی کتاب نہ اترنا یہودیوں کے لیے کیوں باعث اعتراض بنا ہوا ہے؟ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا. اور اللہ نے موسیٰ سے کلام فرمایا. یہ بھی یہودیوں کے اعتراض کے جواب کا حصہ ہے کہ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام سے بے واسطہ کلام فرمانا دوسرے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی نبوت کے لیے انکار کا ذریعہ نہیں ہو سکتا، جس سے اس طرح کلام نہیں فرمایا گیا، تو ایسے ہی حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام پر کتاب کا یکبارگی نازل ہونا بھی دوسرے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی نبوت کے انکار کا ذریعہ نہیں ہو سکتا. آیت کے ایک حصے سے دو مسئلے معلوم ہوئے. ایک یہ کہ حضرت موسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام انبیاء بنی اسرائیل علیہ الصلاۃ والسلام میں بہت شان والے ہیں کہ ان کا ذکر خصوصیت سے علیحدہ ہوا. دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے بعض انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کو خاص عظمتیں بخشی ہیں. ایک نبی کی خصوصیت تمام نبیوں میں ڈھونڈنا غلطی ہے، جیسے ہر نبی کریم اللہ نہیں. The Silsila Faizan Sahari, in which Rukn Shura discusses a new topic every day, is aired live on Madani channel. Here are some clips on view. منقول ہے کہ ایک شخص رات کو ذکر اللہ میں مشغول تھا اور اس کی زبان پر اللہ اللہ کا ورد جاری تھا. شیطان نے اس کو جھڑک کر کہا، اے کمبخت، کب تک اللہ اللہ کی رٹ لگائے جائے گا؟ ادھر سے تو کوئی جواب ملتا ہی نہیں اور تو ہے کہ مسلسل اسی کو پکارے جا رہا ہے. شیطان کی بات سن کر اس شخص کا دل ٹوٹ گیا. پھر سر جھکایا تو نیند آ گئی. عالم خواب میں دیکھا کہ حضرت خضر علیہ السلام تشریف لائے اور فرما رہے ہیں، اے نیک بخت، تو نے ذکر حق کیوں چھوڑ دیا؟ تو اس نے کہا، بارگاہ الہی سے تو مجھے کوئی جواب ملتا ہی نہیں، اس لیے فکر مند ہوں کہ کہیں میرا ذکر اللہ رد ہی نہ کر دیا گیا ہو. حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ بارگاہ الہی سے مجھ کو حکم ہوا ہے کہ تیرے پاس جاؤں اور تجھ کو بتاؤں کہ جو تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے وہی ہمارا جواب ہے. تیرے دل میں جو سوز و گداز پیدا ہوتا ہے وہ ہمارا ہی تو پیدا کیا ہوا ہے، اور یہ ہمارا ہی کام ہے کہ تجھ کو ذکر اللہ میں مشغول کر دیا ہے. تیرے ہر بار یا اللہ کہنے میں ہماری 100 لبیک پوشیدہ ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کیا ایمان افروز واقعہ ہے. یعنی جو ذکر اللہ کرتا ہے، اب بعض اوقات لوگوں کے ذہنوں میں سوال، شیطان کا تو کام ہی یہی ہے نا، بس وسے ڈالے کہ بھائی تم اللہ کو یاد کر رہے ہو، وہاں سے تو کوئی جواب آ نہیں رہا. ارے جو پکارنے کا سلیقہ دیتا ہے، جو پکارنے کی توفیق دیتا ہے، اسی کا تو کرم ہے کہ ہماری زبان اس کا ذکر کرتی ہے. The i'tikaf of the entire month of Ramzan al-Mubarak continues at various places. We presented the visuals of Hind yesterday. Today, let's show you now the Madani activities of the lovers of i'tikaf in Bangladesh and Pak Khurshidi Khabina, Khanpur, Punjab, Pakistan. Let's take a look. Faizan-e Ramazan, Faizan-e Ramazan, Faizan-e Ramazan.
रमजान आ गया है, रब की हुई अता है, रमजान आ गया है, तौबा का दर खुला है, रमजान आ गया है, तौबा का दर खुला है, रमजान आ गया है, रमजान रमजान। खानपुर में 30 रोज़ा इत्तिकाफ़ की सआदत मिली है अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल। यहाँ हम इत्तिकाफ़ में हमें गुस्ल के फ़राइज़ और बहुत कुछ सुन्नतें सीखने को मिल रही हैं। मैं मदनी चैनल के ज़रिए तमाम इस्लामी भाइयों को से अर्ज़ करता हूँ कि 10 रोज़ा इत्तिकाफ़ बैठें इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। इत्तिकाफ़ में बैठने की बरकत से हमें बहुत दीन का इल्म मिलेगा। 30 रोज़ा इत्तिकाफ़ बैठने की सआदत मिली है। यहाँ पे माशाल्लाह बहुत कुछ सीखने को मिला है। यहाँ पे हमें बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, वज़ू के फ़राइज़, नमाज के फ़राइज़ और बहुत कुछ दीनी मालूमात हमें यहाँ पे मिल रही है। दावत इस्लामी के मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना में 30 रोज़ के इत्तिकाफ़ के लिए सआदत नसीब हुई है। यहाँ पे माशाल्लाह बहुत कुछ सीखने को मिला है। 30 रोज़ा इत्तिकाफ़ में इंशाल्लाह बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। 5 वक्त बाजमात नमाज अदा कर रहा हूँ और तरावी इंशाल्लाह पूरी पढ़ता रहूँगा। मैं आप सभी कहूँगा आखिरी 10 रोज़ा इत्तिकाफ़ के लिए आप भी तशरीफ़ लाएं। The President of Business Union Rawalpindi, Punjab, Pakistan, Sharjeel Mir Sahib and Muhammad Shahid Sahib visited Darul Madina in Rawalpindi, Punjab, Pakistan. They also expressed their views to Madani channel. Let's watch some of its clips. यही है आरज़ू तालीम कुरान आम हो जाए, यही है आरज़ू तालीम कुरान आम हो जाए, हर एक परचम से ऊंचा परचमे इस्लाम हो जाए, हर एक परचम से ऊंचा परचमे इस्लाम हो जाए, हर एक परचम से ऊंचा परचमे इस्लाम हो जाए। The Islamic Brothers, related with Majlis Rabita of Dawat Islami, met with the MPA Halim Adil Sheikh Sahib in Bab al Madina, Karachi, Pakistan. He congratulated Madani channel on its live transmission. Let's show you this meeting. Markaz al-Awliya, Lahore, Punjab, Pakistan. Dars was delivered from Faizan Ramazan at various offices and clinics. The Islamic Brothers were presented with the book Faizan Ramazan. They also discussed their views to Madani channel. Let's hear their views. Faizan Ramazan, Faizan Ramazan, Faizan Ramazan. हमारे प्यारे पीर साहिब जनाब मोहम्मद इलियास अतार ने जितनी मेहनत की है उसका अजर अजीम अल्लाह ताला की पाक ज़ात उनको अता फरमाएगी। मदनी चैनल को अल्लाह ताला तरक्कियों से सरफराज फरमाए। माशाल्लाह अल्लाह ताला का बहुत करम है कि एक बार आने से बार बार दिल करता है और मैं अब हर इज्तिमा पे हर मसरूफियत छोड़ के मैं यहाँ पे शिरकत करता हूँ ताकि मुझे दिली सुकून हासिल हो। अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी एक आलमगीर गैर सियासी तहरीक जो बापा जान के साया करम से चल रही है। मदनी चैनल हमें बहुत सी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। मैं मदनी चैनल से बहुत ज़्यादा
چیزیں میں نے لرن کی ہیں، جس طرح کے معلومات کا خزانہ ملتا ہے ہمیں اور عمل کا جذبہ ہمارے اندر پیدا ہوتا ہے مدنی چینل کو دیکھنے سے۔ بہت سے لوگوں نے، میرے کئی دوست ایسے بھی ہیں جنہوں نے جو ہے نا اس کی وجہ سے داڑیاں رکھی ہیں۔ The Islamic brothers will gain benefits from the Madani Pearls of Nigrane Shura during a Madani Halqa after Fajr Salah. Have a look at the Madani Halqa held yesterday at the Global Madani Markaz of Dawat Islami Fazan Madina in Bab al Madina, Karachi, Pakistan. Let's take a look. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. Dear Islamic brothers and viewers of Madani channel, you were watching today's Madani news. Insha'Allah Azza wa Jal, we will be back with more. Keep watching Madani channel. The fight against backbiting will continue, Insha'Allah Azza wa Jal. The movement for enlivening masajid will continue, Insha'Allah Azza wa Jal. Sallu ala al-Habib sallallahu ta'ala ala Muhammad. इसे शुरूर फितन से सदा बचा या रब, इसे शुरूर फितन से सदा बचा